So, in line with the principle of due process, yatagan ginato sila ng opportunity. Presently, I am also the board secretary sa ato ang Traffic Management Coordination Committee or the TMC board, headed by our chairman, City Councilor Ray M. Gelon. You mentioned ba ganyan na Kent na 10 years na Cebu City government? Taod-taod na gid. 10 years na. Mag 10 years ko karong July 1. I started off as the administrative officer of Councilor James Cuenco. So, while studying law. While studying? Asa ka eskwela ba? So, I finished my degree in political science, major in international relations and foreign service sa University of San Carlos. After graduating, I proceed directly to law school in the same university. Kay walagi ko ang entrance exam basta ni-graduate ka sa Pulsay. So, I took the opportunity. And then, I graduated sa University of San Jose Recoletos. Shout out there kay nagitaw na scholarship in USJR. O para kung nag-study ka, kung nakas government? Yes, I was government. Mula sa San Jose nga law school. Oo, sa San Jose. Gamay lang nag-offer, ana. So, I took the opportunity and I'm very very thankful to my boss. Duha di ka buka kong boss. After Councilor James, ni Puli man si the late Congressman Tony Conco. So, mo to pagka matay tao ni Sir Tony, nibalik si Sir James. Continue ra gyapon ta until we graduated law school. Siya gini-push na ko, should take the bar. Pag first regionalized nga bar exam diri sa ato, February of... What year was that? 2022. 22. Oo. So, successfully passed the bar. Sige, sa atong topic karon. About traffic. The state of the traffic situation sa Cebu City kay nagka-init ang issue. Labi na kay almost everyday na amang mga kanang dili kay maayo mga pangmitabos. Kadalanan we often get to see videos nga congestion na mga aberya sa SRP which almost everyday kan mag-agipo ko diya. So let's take this siguro one by one ba kay na-mention ganina ni Attorney Kent kabahin sa Traffic Management Committee. Yes. I am curious ba as a like you said ka mga geek sa balaod ba, I'm curious ba kay is this based on an ordinance kining pag ang composition sa PMC, the Traffic Management Committee. So can you tell us unsay how is it composed ang kanang PMC, ang Traffic Management Committee? Who heads it? Who gets to appoint it? What about the members? What are the parameters para mabutang diha sa Traffic Management Committee? Okay, first and foremost, the Traffic Management Coordination Committee, or what we commonly coin now as TMC Board. TMC Board. TMCC, yun na dapat. TMCC, yun na siya. Okay. Ang full complete kuan ganyan, nomenclature under City Ordinance 1264. Okay, so naay ordinance. Yes, taod na, 1980s pa. 80s. Is Cebu City Traffic Management Coordination Committee. Okay. After a few decades, mga 1990s, nahimo siyang sitom board. So, mo na to siya katong ang iyang composition actually is it's supposed to be headed by the city mayor as chair, as the chairman. Okay. It is now given to a chairman who is also duly appointed by the mayor as his alter ego. An representative. Yes, authorized representative of the mayor. Ang iyang purpose is to coordinate with all national and line agencies in the management of the traffic situation of the city. One of the katong gitawag na to sa law school ba nga rason d'etre ba of the kaning TMC board. Kay during the year 1986 man siguro to 87. Nagkagrabe ko no ang influx of vehicles in the city. I think it was the mga itawag na to initial stages of the city being the matawag na to siguro siya nga the center of commerce in the whole island. Nanaga naman.
So mo to nga they wanted the city council during the time. I think the mayor that time was Mayor Boris. Yulugyo. Siya. Ganahan siya nga na coordination with line agencies. Kay nagkatong time Coordinating with whom man? With the city and the national government. Mo to nga na-create ang TMCC. And then the first TMCC board was only for 12 members. If I could remember it right, aside from the mayor, there's a vice chairman. The vice chairman is to be voted among the members. Sila may mag-vote na. Pero as of now, it should be all of the members, including the vice chairman and the mayor's authorized representative should be appointed by the city mayor. Okay. And again, DPWH is there. Sa current na siya. Sa current. So, na representative DPWH. DPWH is there. LTO. Sa karaan, Highway Constabulary pa to. Pero karon Highway Patrol Group na. SPG, Philippine PNP mo to'y money traffic. Yes. Ilang traffic arm. Naapat tayo gitawag nga kanang sa ato ang PNP. CCPO na siya. Naasay ganing LTFRB. Pero as time passed by, naglulahi man gud ang ang ilang nature sa pag-constru sa balaod ba. Kay there's implied repeal, there's also implied amendment. Ang nagsunod, gi-express na hinuon ang iyahang inclusion. So, presently, ang iyahang latest was back in early 2000. Naa na tay 20 kabuk members. Of the 20 members, the mayor gets to choose 9 of them. 9. The rest are by ex officio. Yes. By virtue of their position sa national government, automatic sila ng members. And included na sa diya ang kanang mga gitawag na tuog chairman sa atoang sanggunian. Chairman of the transportation, of the EBC, infrastructure, sa atoang peace and order, na diha niya ang katusang 9 private individuals duly appointed by the mayor also represent sectoral. Private sector. Yes. Which crucial po, di ba? Crucial kayo. Labi na business sector, di ba? Naami gitawag diha, Pernis, nga transportation faction. Dili siya faction nga negative ang connotation. Pero sila may nagrepresent sa public transportation. Sila common interest. Yes. Ang kaning naatay nagrepresent sa transportation cooperatives. Muna na uso karon. Kanang mga modern. Those are from cooperatives. Naasit tayo gitawag nga Drivers Association. Nindot kita representative diya. None other than the piston president himself. Diri sa Cebu. Si Sir Greg Perez. The very reason nganong walay strike diri sa Cebu. Kung tayo mapadangat, magyud na to ang iyang mga concerns. Second, kaning gitawag na to transport operators. Good friend of your father, si Sir Kito Obiso, ay taxi operator. Naasa tay usa ang gitawag ani nga transport transport organization, si Sir Ryan Benjamin Yu. Sa Trasco. Taod siya na siya. The reason, Kel, why I'm asking that kay importante man na Attorney Kent, diba nga, kanang gitawag an interest aggregation sa political science nga sa matang sa traffic, lain-laing interest sa specific sector represented. Yes. But interestingly, I've always believed, Kel, na when you talk about traffic, it's an engineering, it's science. Yes. So policy is just a part So I'm curious ba? Kani honestly lang yun, di ba? Tingali makuan mo ani, makugang mo ni pangutan. I'm wondering if doon na bagi traffic experts diha sa board. Nabagi ka nang makaingon ka kaning tawhana, nag-skwela ginig traffic course aning eskwelahan na. Nabatay mga kauban diha nga makaingon ta nga kaning iyang credential ngilingig yun kay nakahuman yun ning kursus in traffic engineering, for example. Kana mo nay dili ko makakuan, di pa kay ko maka-explain pod kay for one, these are duly appointed by the mayor, and I think
those representing, those ex-officio members, especially from the LTO, LTFRB, kana, mga experts gina sila when it comes to transportation, traffic. Pero diha sa ato ang opisina, which we usually make as regular guests during our meeting, ato ang mga educators, na atay pool of, kaming gitawag na to og National Center for Transportation kanang sa UP. Mga graduates ni sila. I think they are about And they're 15. here sa CCTO. Sa yes. RMA. Sa RMA. We have 3 traffic engineers. Okay. Yes. Kana, mga engineers gini sila by profession. Kana yung ilang specialize. They are the ones in our kanang gitawag na mo og traffic planning division. Sa RMA na. Sa RMA na siya. Okay. Niya. Kana sa dato ang mga heads are ang head gali nato sa ato ang operations is an engineer who is also one of the top class sa ilahang pag-seminar ngadto sa UP. Taud-taud to sa lang seminar almost a year. Si Engineer Ulysses Impik. He heads our operations division. Niya ang RMA manggod is mura siyang nahug nga it's a pool of experience and well-educated traffic personnel. So, kana, mauna, amo ang gistrive karon is to professionalize the department. Kay, we should be at par with Metro Manila. Unsay relationship between sa TMCC ug sa RMA? Implementer ang RMA? Yes. Okay. So, it's directly under the office of the mayor as the implementing arm of the traffic code. While ang TMCC kay policy. Yes. It will set the policy direction. So, si TMCC, magpagawas na silang mga board resolutions, di ba? Yes. Unsa may parameters na sila mga... Kasi example sa mga recent nila na mga board resolution na may gawas. Para lang makasabot may kung unsa sa kanang functions gud ni TMCC ba? Okay. I'll set an example na lang siguro. Sige, example na lang. Kasagaran ginato karon manirado tag karsada. Duha ra gid na. Manirado tag karsada kay nay pista. Which sa ako naibalaan na sa local government code, function ta sa city council. Yes. Naana siya. kayo nga provision, but dili naman practical kay when you close a road, kinanglan pa mag-session ang city council, but apparently under na siya sa authority sa TMCC. Nihatag sila og it's an implied authority coming from the sanggunian. Delegated. Delegated na. Further delegate pa yun. Yeah. Og construction or excavation of roads. Duha ra gid na siya. Karon, ang kaning duha planado gid ni sila. Naa gid ni sila proposal, naa sila letter request. What the TMC will do is that they will now screen, deliberate with the presence of the requesting party. Kasagaran mo request na ito ang mga barangay officials. In line with road construction or excavation, mga contractors. A good example is the BRT. Last year, ang nagpakita diha is the project manager himself. Yeah, wala to, after a while, lain attend. Ug karon ang contractor na lang gud mi ni attend. Sa Oo. So mao na nga we are dapat si Kent na Kana atong pangutanon kay na-mention naman yun ni Attorney Kent. Has it been effective nga ang, as you said, dili na ang project manager sa CBRT mismo mo attend? Ang kana ng term gamit? ang contractor mismo. So, has it been effective? To be honest? To be very honest about it, it's good. It's an understatement if maingon mi nga effective ang pag-convey sa vital information. Kay the public has seen it, the public has felt it. Makaingon sa nga, grabe, naagigap. Bisag pagsirado lang sa atoa sa TMC board, which ako may board secretary, maglisod daw sirado kung wala tay traffic management plan, asa mga to na pag-iwan ng mga tao. Karon, we are left with no choice but to make it ourselves. Yan naman. Na-schedule silang pagtrabaho, inikasunod si Mana na. Niya, ang ilang request mo pa'y pabutang sa table. So, lisod kayo, lisod. It's very difficult on our part and we are now being bombarded by the public. Manong manirado mo kalit.
Katulong pag sirado na to sa skywalk. Kalit-kalit. Kalit-kalit to siya kay ang atoang enforcers nga nagman sa traffic during the time nga nagtangtang sila sa canopy sa skywalk. Naay nakitaan nga ni crack. It was observed nga nahog nga debris. So it calls for an action, immediate action on us. Nga atoang siradaan. Maulagi na lagi. It could have been better if both agencies have informed the public. Which at that time kanang generally ang public ni blame sa RMA. Yes. And ni kwambi ako ato, ni comment ko ato ba nga, you cannot entirely blame ang RMA ato eh. I mean, na lack of coordination but not entirely sa RMA po, to be honest. Akong tanong. Lisod-lisod. Uy, kayo na mahulga na to. Kami na sa. So, sa pa may lahi mga challenges na imo na observeran kanang sa pagtrabaho nimo sa RMA o sa PMC, Kent? Ang pinakadako gigay na mo nga challenge attorney is the maingon na mo nga roads are not getting wider anymore. And our roads has gone its full capacity na. It's gone beyond the full capacity. Ang problema pa gyud, our sidewalks are now being invaded, obstructions here and there, encroachments from private entities. Naglisod gid mi ana niya for one kay many of our roads na bag-una ko ni na-diskubrehan na dito gitawag nga road detailed ordinance. Road detailed ordinance. Okay, meaning Tanan nga kalsada naa siya gitawag nga details nga pila ang width. Sige, na ko i-mention nimo na. Sige, padayon. Diri na sa Cebu City. Diri na sa Cebu City. Padayon. All national roads and city streets except atong mga kaniha karaan gani, we're talking about 1980s. Karaan na ni siya nga ordinance. Wala lang ni siya na follow through, nga wala na include ang katong mga newly built nga mga formerly road right of way nga gidonate na himo naging city streets. Lindot kay siya attorneys. Makita mo dito unsay configuration sa sidewalk. Osmeña Boulevard partly arcaded. Kanang na on top na ang second floor. Ang ubos is sidewalk. Adto na ko na-appreciate ba nga the legislators that we had before were not looking back but looking forward. Makaingon mo ba nga they were really managing the traffic, the transportation, and even accessibility in the whole city. Kay liman ka, all of the streets during that time were fully accounted. Pero mo lagi na karon naa naman tayo mga national agencies ulit, makaingon ta, sundo na ko ang mantra ni Mayor, what went wrong? Nga, nanuwa man siya ni kuan. Nakoy puno ato mo Kent. About also the name sa katong imuhang road detail. Road detail, it's an ordinance? Yes, it's an ordinance. Okay, ang ako ang experience na Melv sa practice na mo, na may mga disputes na gihandle ba na it brought me to look mga history sa mga kuan. Amo na discover na ang dagan kay ang zoning ordinance gani sa city. Naa siya prescribed road widths. Yes, naa siya mga prescribed road widths na we discovered na in our case wala na comply ang saktong road width. So naay prescribed road width niya ang actual karon na imong makitaan katunga ra. Ni gamay. Minimize gid siya. Nasad ko na mga nakitaan na kuan Melvs na nahibungan ko supposed to be daan siya pero karon na subdivision sa tunga sa daan. Sa karaang mapa ba? Diri this area here mga karaan ni nakuan mo na ako nakitaan. Di ba, ningon ka ganina, Kent, na dili na enough ang ato ang road network. Yes. We don't have enough roads. Dili wide enough ang roads. But with that, daghan kayong mga supposed to be roads, pero di siya open din na road. Na-close siya. Na-close siya ba? Kana, we are trying to, again, coining the term of the mayor, to cure everything. Okay, under City Ordinance 2239, the City Ordinance creating the Cebu City Transportation Office, one of its mandates is to fully maximize
the optimum utilization of our roads. Existing and mga proposed. Okay? If dili man gud nato ma-fully maximize ang ato ang streets as to its full capacity, then traffic congestion in other areas will result thereof. Diba? Okay? If only just with 3 fingers, I can describe to you the road network in the place that we are right now. This is Osmeña Boulevard. This is Juana Osmeña. This is Rama. Kaya layo lang gid ni siya ugap. Butang na to gana. Panganal gini sila. Actually, you can reach Colon by going through these road networks. But the problem there, kanirang duha ang Osmeña Boulevard and Rama Avenue ang pareha og road width. So, technically, what will now happen to those in the north? Mas mayo ang sa south kay adto kag Rama, purting Mingawa, purting dako Ari ka sa Juana Osmeña, daghan kay kag kontra, 2 lanes pa gyud. Ari ka sa Osmeña Boulevard at a maximum 6 lanes. Rama 6 lanes. Mo na nga og gikan kag sa south, you will reach definitely faster rather than those from the north. So, ang nakanindot man gud sa ato ang city, it has a good road network, but it just didn't, it was not expected nga to reach its full potential. Kana, kay naay mga road obstructions, naay mga encroachments, mura siyang nahugba nga, na agian lang sa panahon, kay through kaniya tinuod gyud ni by experience. Mangklam ta, mang-issue tag citation, ingnon ka sa mga tao. Since time immemorial, diri na mitig parking, anong karon naman lang mo. So, manilisod kayo. One of the kuan ba nga gi-push pod ni sa atong head sa RMA ni Ma'am Raquel Arce nga intensified yun nga enforcement. Yes. So how has it been? How like ni work ba na nga kanang mas striktuhon nato ato ang pagpanakop, pag-issue ticket, pag-clamp? Has it been effective so far? Of course, ako usag impact in line with our Singapore-like vision and aspiration. Okay, what's the difference between the Philippines and Singapore? It's just letter D, and that's discipline. Moro gid na wala. But right now, padung naman. Slowly but surely, pero mo lagi na, we need consistency. Kaya unahuna man gud sa tao, na malik ni kaugma. But what I do right now is that, yes, I won't go back tomorrow, but I'll definitely be back next week or basig earlier after 3 days. Makita na to nga kuan nga inahinay lang gid, pero mo lagi na personally being in the RMA for the past almost 2 years na ko sa RMA. I've developed more a motto ba. And hopefully the office will also adopt. Traffic management is a shared responsibility. Tumbalikon. Tingnan sa camera. Quote and quote. Sige. Okay, 1, 2, 3, go. Traffic management is a shared responsibility. So, it's not only about us enforcing the traffic code, but it's also about all of us here being holders of driver's license, being users of the pedestrian sidewalks, to also know our obligations in the street. Kay if magsigilan daw, i-normalize na to ang ato ang perception nga maunay sakto pero dili na siya may sakto, then wala yung responsibility na to diha. Kung ako'y pabuton bitaw Melvs, ganahan ko na information drive na. Kana mo'y ganahan ako i-discuss ng ni Attorney Kent ba, because we keep on saying ba nga, it's not just only a matter of enforcing the law ba, and it being a matter of policy po ba ang traffic management, but tuo pug kukel nga behavioral man gud na. How do you influence behavior sa mga tao? Is it enough nga kanang magsita pandako pang-clap, or do na pay laing kuan way strategy na to Attorney Kent pag influence sa maayong behavior towards kanimong gingon ni Mikel information? Do we have a strategy in terms of educating ang mga motorists diri sa city? Naata na
Attorney, just last year, we were partners with Automobile Association of the Philippines, AAP. It's a non-government non-profit organization. All around the Philippines, nangadto sila. Lahi ilang approach, which I really appreciate. Grassroots man. They go to public schools. Mga ilang target is grade 4, 5, and 6. Those children, yan na courage to cross the streets on their own. Oh, lahi sila og approach nga naman. They come up with games nga o green, yellow, or red, labang makagdi. Or in a street, asa man ka mulabang. Ay picture nga to. Pabilion mo, ari ka sa letter A, nga naa ang junction box. Ari ka sa letter B, nga naa ay pedestrian crosswalk. Or ari ka sa letter C, nga linear ra gyud road markings. Indot ilang approach ba? In that way, we could get their attention and interest on what is transportation and traffic management. Katong sa example katong papilion og asa, dili juga diri sa kaning gitawag natong junction box. Di man ka sa kenan. Dili sa atong road markings lang. Kay definitely you're doing jaywalking. Ari juga sa pedestrian crosswalk. Nanay choice Mel's ba na kanang na enforcer or why enforcer? Nay kanang no left turn. Pwede ba ka mo left turn? Ano sa ka pwede mo left turn? Kanang wala enforcer or na enforcer? Pwede magkatong basta why enforcer pwede ra. What about Attorney Kent katong abot na hisgutan ba ni Kel ni Mayor ba katong traffic summit? Na ba na? Yes. Nadayon, no? Yes, we So had it's it. one way of educating at Yes. mga drivers, di ba? Motorists. The traffic summit, although it didn't really focus on the education part, Okay. it focused on what's next to the transportation system of the whole city of Cebu. We provided there katong ang currently being implemented right now, the PUVMP, the modernized public utility jeepneys. The BRT was there. It was presented. Ang katong bagong circumferential road. Kana naapil lang adto. Diba ka na Mel's? Katong bagong circumferential road katong Oo. Muagi sa Bypass na siya. Bypass road sa katong sa Muagi Quijada. Dire. Dako nag diferensya pamabot na siya. no. Muagi sa Ito, Guadalupe. yes. Lahog. Mugawas na ka nga to dapit sa sudlon. Ang muagi na nga maligsan. Kailangan ko mo ma-emphasize na wala mo kayo na nasturyahan about kabahin sa mga trabaho pa to address traffic kanang traffic in the city ba. Para nako dako kay na siya na kumatiwas na siya na circumferential road. Ikaw mag-iswituhan na kaya unsa may epektuhan na. As a matter of fact, it was the late congressman and councilor Tony Cuenco who pushed for it to be kanang mahatagan sa GAA o funding. He was also the one who pushed for it sa DPWH for the design. Muna nga nahimong circumferential because the main objective of the circumferential road in the south that will connect the north, ma-decongest na to ato ang Rama Avenue, the whole stretch until Esquina Banawa, mabali na to siya directly ngadto sa Gordo Avenue. Thereby, we will now take away mga 30 to 50% of the current capacity sa ato ang NS Carryo. So mahawa ng iskaryo na. Kay wala. Ako agi ko iskaryo. If for example, parehan ako, naman ko nagpuyo sa Linas Drive Extension. Akong mga bata, naaran nun dool diha ng eskwela. Pero inig-agi na ko sa intersection sa Escarrio ug sa Gordo. Diha. Ang kanang intersection, naanas babaw. Makita nimo sa ubos. Correct. Kurting taasa. All the way ngadto sa Kanang agi ni mo UP. Dahil mo botong MCWD, patay. sige, yun no. Sige, gapon. Wala na, okay na, nasirada na. Still plate na to, okay na to siya. Pero mo na, grabe itong akuan, grabe na ang akuan, that's daily. What you see during peak hours. I'll be honest about it. The city is, grabe ang situation sa traffic during peak hours. Pero kaya ako yun yung eksperimentuhan. Diyan. Na
di ko mo kanang akong gi-adjust ang akong oras sa office ba na kanang after 8:30 na ko mo padung kadyo try ko maabot Dali ka Kan maabot. kuan. Guadalupe padung Manila Manila to. Naagi ko yun na una-unaan 5 gali. minutes Oh, basta di lang peak hour di lang like cars. mulakaw ko og 9 maabot ko dito 9:25 ana ba Off peak. off peak Lagi ko yun na una-unaan gali nga if only ang amua lang population sa age diya sa RMA ba. Nga. Pareha na to ba? Mag-vlog-vlog ba nga TikTok, magbutang ka og at this hour I will change my route, my usual route and take this area. For example, diha sa kuan, diha sa One House Mania. Mag-traffic yun na diha, nanta masulti sa mga pangan sa mga kuan. Ting panggawa sa eskwelahan. Ha? nagi oras Oh, naagi oras. Pero inig abot na ana og alas 9, alas 10. Mumingaw. Ayaw agi sa Osmeña Boulevard, ara agi sa One Osmeña. Dali kay ka maabot sa Ayala. Sakto. Oh, ayaw agi sa Mango Avenue. na mga cheat code dapat Oh, naa. paghimo mo anak yan Mo na ano yung ang sekreto na mo basta mo yung technique diri sa for example, kani ato to south. Hmm. Na to north gikan, south na sada. Ayaw gi mo agi og Vistil. Hmm. Ayaw gi mo agi og Enbacalso. Hmm. What time? Ang kaning Enbacalso o kaning SRP, Coastal Road na to. Pwede sa gyapon ako na siya ma-explain into this. Mo ni ang ato ang Coastal Road, naman siya sa N-part. SRP. Ang kani siya, this is the si Padilla. Daon si Padilla, Candido Padilla Street. Sakto. Ang kani siya ang Enbacalso. Kaning duha 14 dagkuan ning kalsada. Pero tungod sa kadako ang mga tao sa malur man sa sila. Ano tagi nga to kay dako kay kalsada. Pero kaning Enbacalso naa saturated na sa kanay public vehicles. Correct. So way agi ang si Padilla during peak hours. Dito ra. You can never imagine nga mao din yung peak hours yung ano yung orasa dili. ako suggestion na kento kay baka ikaw di mo ani imo kag kanang sa dira Facebook TikTok apangan kay Cebu City Traffic Hacks Lagi ba no? ina na ba Dito siya. Hindi juga tips yun. ba Oo. inani oras ari ka agi Pero do's and don'ts pero kinanglan nga continuous gid siya. real time siya no di siya Naay makabawa na Manunod. mapulo na noon Muli na noon. Namana rin nga namingaw ba ng SRP? Nindot ka sa kasi ako. bitaw ka na mga daghan mag-alternative ways to go ba ang uban longer lang siya pero night time na diya mo sakto agian Nabitaw gi interview ko og usa ka magbinisaya ta pamantalaan ba. Padung kuno siya sa iyahang office sa pamantalaan. Naabtan kuno siya almost 1 hour. Nya mo na iyang usual route gikan siya sa south. So we're talking here of Enbacalso. Currently Enbacalso is now being limited starting diha sa South Bus going to the intersection of Leon Kilat where the E-Mall is. Tungod sa current construction sa tong BRT from the Hutuot 3 to 4 lanes guna diha. Mahimo na usa. Maimbudo man. Karon through the leadership sa ato ang TMC board chairman si Councilor Regialon. Giablihan na to ang kanang gitawag og Panganiban Street CCMC. Correct. Sa una, one lane na. sakto. One way na. Going out, ila going in. Dugay po nagisira. Dugay na siya. Naaman to katong, sa to, crane man siguro itong naadit to. Hangyo Miss Barangay, very happy ni Kap, iyahagit to ang giablihan. Siya minangunay, kaya namarking sa dito, mga barangay vehicles man sa. Gi-clear good in just a day. Nagbutang di sa signages. Diha sa 3 de Abril, diha sa Panganiban. If you're going to Colon, please take 3 de Abril to si Padilla. If you're going to Colon dito sa Panganiban, please take Panganiban, take Colon Street. Abot na ka sa Colon. Karon, ako siyang gingnan nga, ma'am. Na dito, ma'am. Everything is in place. Ang sa inyo lang good is, kani galing mo ingon ta ba nga, ang una ra mong gilisod. At first, dili ka kabaw mo navigate sa imong way, magsagsaag juga. If only
kanang whole stretch kung asa ang naay construction sa BRT, only public utility vehicles will go there. Taxis, jeepneys, tanan nga mga private vehicles. Bisan pag moadto kag San Carlos, ari kaagi 3 de Abril, padung kag si Padilla, mas dali ka maabot nga naman. Wa na traffic ang ako sa lim kung dili peak hours. Mubo naman kayo. Adto pa kas backdoor sa San Carlos maabot. Which dili pod suito ang daghan drivers. Yes. Mao na kay inigtan-aw nimo, I've seen a lot of drone shots during kanang mga peak hours and even off peak hours. Mga ibutang na nato of 20 vehicles that are there being kaning clubbed up in the whole BRT bus station nga na construction. Sa 20 na ay mga utang na to 10 to 12 private vehicles. Mulabang pag yun na siya ngadto sa Fidel Rosario, ngadto sa Imos. Why not niagi na lang di Kulon? Why not niagi na lang di ka Guzmania Boulevard? Pikas. Diba? So, lagi na lagi. It takes information dissemination for the people to know the ins and outs of the city. Saan ka, Sige lang, ato na naon kit unsaon na. Ito ang Makibaw ang mga tao na daghang naglaing-laing alternative routes ba? Yes. Na dili ra ka na ang ruta na imong agion na naglahi mo padungan pero pareha mo giagian tanan. Oh. Di ba? Pwede, suportaran ko ninyo. I was thinking about this last night. Kung i-text ka nga, madayon ta ganda. Dami assurance gidayon ha. I was thinking about it. Why not let's have a program called Street Code? Street code. Street code? Street Code. It's kato kay numdo mo sa una ni Attorney Paul Waminal, also our brother in the profession. He has Paul Waminal. He has a kanang newspaper article called Cebupedia. Yeah. And nag-follow ko sa una. ang objective ra gyud ato is to tell you, the readers, of the history behind the name of the street. In fact, na siya libro. Ana. Streetpedia. Kana nindot na siya kana atong i-integrate didto ang katong itawag nimo nga street hacks during this time of day. Karon man gud Cebu City predictable kay ang traffic. Kay ano man dugay pa naman man ang BRT. Ang ato ang business district kabaw na ta. For example, SRP. Ug mag 3-day sale gina ato ang mall diha. Traffic gid na. Example, adto ta Cebu Business Park. Ug naa gini mag-concert diha. Kuan gid na. Pero lahi pod ang sa uban. IT Park. Round the clock gid na diha. Na nga mo extend. We are very happy atong partner diha, mga deputized security guards. They go out of their jurisdiction in order to manage. Mo na mga unsung heroes ba. Pero mo lagi na the city's traffic situation right now, of all of the constructions here and there, of all of the business district, naglasita. I think we all share the same sentiments before. Kabaw ko nga ang usa sa rason nga nung dugay ka mo uli bisag naguyab-uyab gud ta kay traffic kuno. Wow, na sa una. Late ka tiguli kan. Wow, na sa una. San Carlos mo gina. Pero we learned our way through different hacks. So why not? Naga di mi secret ruta kal ni papa kung kanang gikan Miss Balay naman mi dire puyo Kent sa Peace Valley Capitol site which moagi ng circumferential road padung court kay kung moagi kas conventional ruta notice ta mo mapanggi kag siyam sa 1 hour pero nakadiscover mig ruta nga madari yung mga 15 to 20 minutes. Likay traffic light, Ariaragis Munya Boulevard, liko aning ano to nay McDo kanang say nga ng DOH atbang DOH kanang nagatbang ang McDo Jollibee. That's Arlington Pan. Iko na padung dito sa Casino Espanyol na discover na mo nga until now. Ranudo. It's been 10 years na tingali nga madari yung 15 minutes. 15 to 20 mo na sa di ko mali court.
Kanang ways ba kaning ways sa city accurate ba ang ways diri kung gamito nimo? Kana Okay pa ba kung waste na pa ba? honestly di jud ko mo gamit gyud Di ka mo gamit ang Waze. okay na bisag mangutana ka sa akong mga traffic enforcers, predictability ra gyud. Mangutana ko na nila kana mga drivers nako. My drivers are the drivers of all patrol cars and APVs sa atuang RMA are also former traffic enforcers. Kabaw gid sila kana imong ruta. Pag una nako sa RMA, I was just kaning a mere practicing lawyer ngadto ba nga ako mo appear if there's a case against them. Napa Miss Ramos. Ramos and Viranudo and si Katuna Yeah. diha Mulusot pa kyan sa Lorega. yes, Lorega. Labang nito. Ya, mulabang pa yung imos. Oh, kana. Ya, inexon rin mulabang, MJ Queen ko. Oh. Wala na, kimunda na. Foolproof na. Oh, 15 minutes ra gyud. Ikat pa na sa amo. you are going to deny yourselves of any delays by virtue of the traffic light. Oh. Tinod. Mao ginamong. Nung tanda jud ko na nila, Chief, yawa ni nga lugar ano, wa may naapay nagparking sa kilid ha. Oh. Naapay nagparking sa kilid, di mga ma-traffic. Mana lagi sila. Ang kontrara gyud nato ani attorney, inigpista. Oo, lagi na. Which is very predictable. Madagal na sabi. Muna nga, ang amuang style, diha ron sa board, once na ay magpista, we always require them to at least put traffic signages, advisories. Bisag, butangan pa lang naong sa inyong mga opisyalis diha. We don't care as long as the people will know nga, on this date and time, there will be a temporary road closure. Sa ato ang mga shortcutanan, dili mo, likay sa taga-diyot. Pero maulagi lagi. To be fair po na naman, makibaw naman ka kung na'y pang sila mag-rerouting tungkol na ng mga pista-pista. Muna ato ang gikuan karon. Hopefully, ma-sustain. Kaya nasugdan. Nindot nang kuan katong mga alternative routes na program ba. Pero katong street code ba unsa may imong imagination na sa street code. Unsa na street code ka na mahimo sa ordinansa dili sa implement actually information drivers sa siya. I already talked to Councilor James Cuenco, our chairman of the Transportation Committee, and I told him nga before the plans of retirement, I told him nga, sir, let's make a legacy, sir. Let's compile all of the kaning ordinances related to streets and make it into a street code. Diha nako nakuha ang first kanang moniker nga street code ba. And then he told me nga, yes, nindot na kay if you go outside the Philippines, you don't tell them of the landmark. You always tell them of the street. Ang diri sa ato try to ride again a traditional jeepney na pamana karon. Tell them nga ari aning karsadaha. Most likely they won't recall the name of the street or naa sila recollection siguro katong karaan. For example, it's not called San Jose de la Montaña right now. It's already called Pope John Paul II Avenue. It's by Pope John. Kailangan na nila sa kada pa sa mga opisina foodland. Lahi sana. Vanilla na. Dili na foodland. Dili na bitaw na. Di na foodland karon. That's Governor Cuenco. Noon yun na nga foodland. Una nga ang landmark manggod. Moingon kag padung ka og UC. Di man nga moingon nga ari ko hunong sa Osmeña Boulevard. Moingon juga UC ko naog or ari ko Metro. Una nga let's go back to basics ba. Even gani Kent nga kanang part sa Osmeña Boulevard nga Jones Avenue. Jones gyud pala. Mas gyud sa on. Jones gyud pala mo like kuan. Sa jeepney mismo suwatan mo yung Jones, di ba? Kana din gitawag nila English. English Birama. That's part of the whole stretch of Virama Avenue. Pero katong kuan plano ni Mayor nga iyang himuon nga sa Holy Rosary Avenue nga every portion mo ni nga mystery na nindot kay na siya og impact sa mga tao kay ma-pinpoint naman nimo og asa. And it's also good for the riders karon ano na uso karon.
And also for the tourists. Mas dali sa tourist. Tanawa ng mga backpackers diya sa unsa na nga bad monkey ba na kanang naa diya sa Mad Monkey o Mad Monkey. Mad Monkey. They always tell the drivers of taxis dito mi sa Mad Monkey or we'll be going to Mad Monkey. But they're not coining General Chavez din na siya. What is it? That's a name of the road, the name of the street. Chavez. Okay, sa dada. Naagay significance na nan. Street code. Sige. Sorry para na Kent sunod. Ato dyan ang kuanon ang viability na unsa. And let's have a pilot project of street signs. Street name signs. Wala naman na ron. Di ba? Indot ka na eh. Ang indot kayo, ang IT. Kaya naagit ito. Ang Padriga, Johnson. Ako nakita ng mga street sign diyan, napay karang karaan katong yellow. Yellow. Ang yellow. Ang yellow is barangay sponsored. Ang green with reflectorized white na naa siya murag crystal sa tunga. Sa city na siya. Modi ay. Naagi ko yung mga pictures ako sa ako ang phone nga. Ako yung gipicturean nga. Naa may kuan diya. Colon Hongkera. That's two of the oldest streets. Atubangan sa kanang metro karon. Nakatubang sa unsa na 138 pa na. Lagi it's to the test of time. Pero uban nga dilapidated na jud kayo. Napagani street sign Legaspi Street kan. Kinsa man na? Miguel Lopez de Legaspi. Lolo. Lolo niya. Di ka Lolo ko. The first Legaspi. Appeal ka sa linya. Liloy. The first Legaspi in Cebu. Governor General. Mura ko nang giangkon ko Legaspi man. Miguel Lopez de Legaspi. Legaspi Street. Gikan dia na Toyota. Mura sa nimo tanang street dire. Hapit na ta. Apil man na siyang kuan. Responsibility. Kaya usahay, mulakaw ko akong anak, akong birahon. Let's walk. So that di ka masaag si mong galingon nga lugar. Interesting dong gingon ni Kuan Kel ni Attorney Kent ba about the street names. Kinaay libro ana. Yes, Attorney Ominal niya. I think shortly before siya namatay, nihatagan mi niya libro kay. Wow. A friend of mine na. Ako niya pakita. Sige. Streetpedia. Na dito kada origin sa nganong ginganlan. Wala ka learn sa ko nga kanang mga street names nato ding nagikan. Kasi siguro Kal before nato malimtan, siguro nato hisgutan no atong kumustahon ang kahintang sa SRP. Kay we know nga doon na may mga nahitabo nga Carmageddon, so to speak. So of course as a tigagian man gyud ta diha, tig-drive man ta diha. What steps are we now taking para malikayan natong mga nahitabo before nga kunay aberya damay tanan 3 hours. Sir, before ka man sir Kent, unsa may reason na pirmi na aberya diha? Unsa rason na? Kaya one of the reason gina is we always go back to basic, which is roadworthiness. Okay. Sa sakyanan. Kay, di ba, naamatay ka itong gitawag na itong ABCs. Before you start your car, before you use your car, you should check this vital nga mga functions sa imong car. If it's good to drive it, niya. Ang atoa mo kung SRP, it's a very long stretch nga ang sa city nga side wa kay makitaan diha nga gasoline station. Right. Gasoline station is like a hospital nga first aid na nimo. Example, kita nag-drive man kita tanan. You wouldn't really see nga ang imuhang gauge nag-aso na. Well, you will first see nga ni sige nagsaka. Naanay gradual. So if naana siya gradual, then you can see a gasoline station. Why not pull over? Diba? You will prevent something untoward na mahitabo sa imo. But diri tanaw na to sa atoang landscape sa atoang Cebu City side. Wala kayo. But you have malls. You have resort. You have both sides malls.
amusement parks na pero is there really a service lane nga na mga ingonana? Kana. Oh, wagi tay muna I want to introduce those kinds of things pero dili man gud na sa moa, it's in the zoning board nga butangan na siya. But is the zoning board member sa TMC? Dili po. Muna so karon we discovered many things. Murag it's always a learning curve diha sa RMA. Kana yung whole viaduct bridge, that's one of the longest spanning bridge in the Philippines. Kanang viaduct na to. Ang kana ding tunga nga center line which is elevated. There is a part there every 300 meters, 300 to 400 meters nga ma-detach. Bisag kita, matuta karon pwede na tumana. Pero kinahanglan kag crowbar kay nalock man gid siya. Okay. That is what we didn't know when there was a Carmageddon a few months ago or a month ago. Katong nay naguba nga Bago pa to. bago 2 pa weeks to. ago pa siguro to 2 or 3 weeks ago. February. 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 Only the PWH knew about that. Pagstorya na mo ni Engineer John de la Cruz, he told me, no, the former heads of the CCTO and CTOM knew about this. Okay, this is a feature that has been been there since it was established or it was constructed. The problem there is we didn't know. Kami sa mo inigabli ni mo ana, you can make a feature of a street called a zipper lane. Zipper lane. Yes, a zipper lane is example. This is a 4-lane road, 2 lanes each bound. Naay na biriya diri sa imuhang rightmost lane, sa imuhang northbound. Northbound may southbound. Karon, natural standstill lang na diri. Ang sa to predictable man to ang traffic. So ang southbound nimo is open usara ang iyahang magian permit. Correct. Kay free man siya. Imuhang kuhaon ang katong another lane na sa leftmost sa imong southbound. Make it into a zipper lane for the purpose of alleviating or relieving the traffic sa katong northbound nimo. So naay mo counterflow didto, but it's a guided one. It's not a violation, but it is a feature for you to prevent congestion. Zipper lane, and then mubalik na sad siya into its normal lane sa unahan kay naa na mo puy another opening. And then temporary raman po. Yes. So muna sa usa ka mechanism na ma-ensure ta nakato nahitabo sa una din na mitabo balik. Yes, the mayor told us after that Carmageddon. Fan bang ginas mayor o kanang mga monikers niya, di ba? Never again. Never again. In Cebu City. Never again anywhere in Cebu City. So we are now in the process of purchasing, pursuant to our disaster funds, at least 3 kabuok tow trucks that will serve the upland and lowland. Okay, we have 5 sectors there sa ato sa city: Central, South, North, East, and West. Dire karon, we are in the Central, business district. So every district can be served by at least 1 or 2. And then there's 1 that will stay in SRP. Short term, we have already asked for assistance sa ato ang partners sa CCLEX. They are willing to provide tow services. In the meantime, nga wala pa tayo atoa, dako-dako man gyud to ilahang kuan, but that's for a fee. We will not shoulder it, but sa katong tag-iya sa sakyanan. Yes, dapat. So muna, At least na. hopefully, never again anywhere in Cebu City. Naman sila na mag-wrap up na kuno ta. Uy, narap. 1 hour na. Wala na. Squatter na. Kanang parting message lang siguro, Kent. Sure. Kuan diha kato to balikon to imong gingon na ansa. Traffic management is a shared responsibility. Sige. Okay. So, thank you, attorneys, Melvin and attorney Mikel, for giving us this opportunity for the Road Management Authority to provide you with details and information with regards to the current situation of our traffic and transportation here in the whole city of Cebu. We are always here 24/7 in every major intersections
managing our traffic situation. We hope that everyone will follow our traffic rules and regulations. Naidaghang nausab, pero dili ni siya bag-o para nato because these are the same rules and regulations nga ato ang gi-implement for the longest time nga para lang gyud nga minimize or ma-mitigate ang traffic impact sa ato ang city with left and right constructions, excavations, and road closures. We're trying our best to give you what is the objective of the office, and that is to give the optimum utilization of our city streets. As a parting word siguro, here in RMA, we take traffic management as a shared responsibility. So let's do our jobs, let's do our responsibilities for an accessible and meaningful journey in the city of Cebu. Thank you, Kent. Wasa, sabi pa ta mahuman, Melvs, unsa may ato ang topic sunod? Kitsa atong gitaron sunod? Ato lang yang sabutan, pero naman mga nang tumaw ganina nga mga nindot pod nga pwede na to i-take up ba? Ato sang hununa. But nalipay ko nakuan ko nga na mga nag-bug sa akong hunahuna ba about sa traffic situation, but at least nalipay pug ko nga naka-arrest nindot kayo ang insights ni labi na ang Carmageddon. SRP ba? Pero dindot kayo, thank you kay Kent. Dagan kayo nakatunan niya. I hope ang mga viewers nato sa Legal Years, bisag di kayo siya ingon legal pero abogado man si Kent. Kaya po for the such a policies tayo. Not just law but city ordinances nga relevant sa traffic management. So legal years gyapon. Sige. Attorneys, can I greet my father who is celebrating his birthday today? Birthday niya? Birthday niya. Happy birthday, sir. Pa, happy birthday. You may not be here there is a screen. Pero pareha man tagnaw with the gray hair and the same haircut. Happy birthday and dual citizen na ni siya? Senior citizen naman. Full name na happy birthday. Happy birthday, Papa Roel. Thank you for sa may tawagan na. For making me big just like you. Happy birthday! Happy birthday pa! Amping always, God bless. Sige. So guys, see you next week. Same time. Sayo, para po ko ingon ni Kent. Ako ingon. Sayo kayo. Sorry kay Kent. May problema. Ano problema na? Alas 3. Okay. Ang isa mo magsugod ang shift o alas 6. Pero, bawa na kang mamulakil. Nanglan yun nga, wak kay alas 6 na nakadiha, kaya ang ganahan niya, ang peripheral ko no sa intersection, kabaw na ka. Andam nakadaan. Shout out sa si Ma'am Raquel. Sa Kuan sa amuang inahan sa kanunay panab sa Kuan, our very own mommy of the RMA, si Miss Raquel Bohol Arce. Shout out. Keep up the good work, Mom. We are always here to support you in all your directions sa office. Kay kabaw mi nga. Butang music kanang ping. Amping always, Mami, and sa may tawagan na. Mura mag-happy birthday sad. Day. Birthday sa din niya 2 weeks ago. So, belated happy birthday, Mami. So, thank you kay Kent. Thank you. So, next week na sad, mga kasugbo. Thank you. 3 p.m. Legally yours. Abangan. Ang ana de. Ano?